সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। आई होप आज अचानक से वीडियो ऑफ नहीं होंगे क्योंकि स्टोरेज अभी खाली है। তো আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো। আশা করছি আজকে ভিডিওটা হঠাৎ করে বা দুম করে বন্ধ হয়ে যাবে না, কারণ মোবাইলে এখন আমার স্পেস বা স্টোরেজ খালি আছে, করা আছে। তো আজকে আমরা আলোচনা করব যে বিষয়বস্তু, তার আগে অবশ্যই প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটাरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। दैट इज द लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ और देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम पहले हिंदी में कहते हैं, फिर बंगाली में कहते हैं। আমরা আজকে প্রথমে হিন্দিতে বলছি, তারপর আমরা বাংলায় বলছি। তো অবশ্যই শুরু করব। তো তার আগে অবশ্যই যেটা বললাম যে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব। যদি তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা নতুন এসে থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন বা করো। আর যদি তোমরা অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার তাহলে অবশ্যই শেয়ার, कमेंट एंड लाइक तो করে দিতেই পারো। तो शुरू করছি আজকে। अगर आप आज नए आए हो इस लिटरेचर चैनल पेज पे और चैनल पे वीडियो के, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जून 2025, आज के डेट है 20 मई 2025 के। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर, टेलीग्राम चैनल नेम एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट, टेलीग्राम चैनल लिंक https://t.me/UGC lit, बिगिनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। इससे पहले हमने बेसिक एंशिएंट टाइम पीरियड को कवर किए। आज हम बेसिक जो एकदम जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर के क्रिटिसिज्म शुरू होते हैं वहाँ से स्टार्ट करें। और जो गाइडलाइन बता रही हूँ हर चीज़ आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको नेट जेआरएफ मिलने से कोई नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक यूनिट पढ़ने से नहीं होंगे। 10 यूनिट पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2 के हैं, तो इनमें से भी हम जो गाइडलाइंस बताते हैं उनको फॉलो करने से ही आपको कुछ अच्छा खासा और एक इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे आपको पहले तो फिलिप सिडनी को पढ़नी है, द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक, ओके। द डिफेंस ऑफ पोएजी एंड अपॉलॉजी फॉर पोएट्री 5 स्टार ऑलरेडी दी हुई है। इसके मतलब कि आपको दोनों को ही लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट टेक्स्ट वाइज पढ़नी है। जो नए हैं उनको भी और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको भी रिवाइज करनी है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी है, और कुछ कोटेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट जब आप क्रिटिकल वर्क पढ़ोगे, ये डिफेंस ऑफ पोएजी, अपॉलॉजी फॉर पोएट्री, यहाँ पे और कौन कैसे जुड़े हुए हैं, क्या उन्होंने कुछ अच्छे खासे कुछ कहा है, क्या कोई स्पेशल कोटेशन है, उन सारी चीज़ों को याद रखना है। क्या उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, क्या कुछ कंपैरिजन या फिर कुछ उन्होंने समझाने के वक्त क्या क्या तुलना, एग्जाम्पल्स दी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़नी होगी और ये समझनी होगी। और डेफिनेटली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम many resources, YouTube, Google and other online resources are there, free platforms always there to help you. So please do your best and definitely you can achieve whatever you want in your life. So next one is John Dryden, first poet laureate of England 1968। इंग्लैंड के सबसे पहले पोएट लॉरेट हैं जॉन ड्राइडन। इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और फिलिप सिडनी को द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक कहा जाता है, यहाँ से शुरू होते हैं। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म हम जॉन ड्राइडन को कहते हैं। इसको मिक्स्ड मत कर देना, याद रखना। इनके ड्राइडन का एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसको घूट के पी जाओ, कुछ भी मत छोड़ो। और यहाँ पे क्राइट्स, यूजीनियस एंड लिसिडस एंड निएंडर, मतलब क्राइट्स क्लासिकल ड्रामा के बारे में बता रहा है, उसके फेवर में बात कर रहे हैं। यूजीनाइट्स मॉडर्न ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं। लिसिडस फ्रेंच ड्रामा के बारे में, निएंडर इंग्लिश के बारे में। यहाँ से पूछे जाते हैं मतलब कौन किससे जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं, और आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें भी ऐड कर दी जाती है। तो आपको ये क्राइट्स, सी से क्लासिकल, यूजीनाइट्स ऐसे कुछ निमोनिक बना के रख लो, रट लो कि आपका गलती ना हो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चंस बनते हैं तो 2 मार्क्स आपका हाथ में रहेंगे अगर आप इसको अच्छे से याद रखोगे। एसेस ऑन मेटाफिजिक्स, इसको थोड़े गूगल करके रखो, लेकिन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को घूट के पी जाओ, यहाँ से नेट सेट गेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम जॉन ड्राइडन। अलेक्जेंडर पोप के एसे ऑन मैन एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, मॉरल एसेस, 4 मॉरल एसेस यूजीसी नेट में पूछे गए थे। एपिस्टल टू कोवम, एपिस्टल टू अ लेडी, एपिस्टल टू बार्थरस्ट एंड एपिस्टल टू बार्लिंगटन। या ये एक प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन है और आप लोगों को यहाँ पे इन तीनों वर्क्स को, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मॉरल एसेस को, एसे को भी देख के रखो और एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन को अच्छे से पढ़ो। और यहाँ पे हम अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, कोलरिच, वर्ड्सवर्थ, जो भी फिलिप सिडनी जो भी पढ़े उनको एज अ क्रिटिक पढ़ रहे हैं,
ना कि इनको एज अ पोएट, एज अ नॉवल राइटर और एज अ एसेइस्ट, एज अ मतलब अलग तरीके से हम नहीं पढ़ रहे, मतलब उनके लिखे हम उनको एज अ पोएट मतलब एक कवि के रूप में नहीं देख रहे, नहीं पढ़ रहे। जब हम इनको एक कवि के रूप में पढ़ेंगे तो उनके डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे, उनके टेक्स्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके यहाँ पे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर आए हैं, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पे स्टार देना भूल गई, लेकिन यू कांट अवॉइड एनीथिंग फ्रॉम हियर। सो आप ये तीनों वर्क्स को ही डिटेल में पढ़नी है। और अलेक्जेंडर पोप इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। सैमुअल जॉनसन के लाइव्स ऑफ द पोएट 52 पोएट्स हैं, और प्रीफेस टू शेक्सपियर को डिटेल पढ़ो। यहाँ पे मतलब प्रीफेस टू शेक्सपियर की ईच एंड एवरीथिंग, उनके प्रीफेस टू शेक्सपियर में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सही कहा है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी वाइस है, कौन सी वर्चू है, कौन सा फॉल्स मतलब नेगेटिविटी है, कौन सा पॉजिटिविटी है, सारी चीज़ों को पॉइंट करके याद रखो, पढ़ो। और प्रीफेस टू शेक्सपियर को लाइन बाय लाइन इन डिटेल पढ़नी है आपको। फिर जियोम बाटिस्टा बिको की द न्यू साइंस, इसको थोड़े गूगल करके रखो और पढ़ो। एडमंड बर्ग के रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, इसको अच्छे से पढ़ो। और आप लोग प्लीज इन लोगों के और एक दो वर्क हो सके तो कवर करके रख लेना। थॉमस पेन के द अमेरिकन क्राइसिस 1776, कॉमन सेंस 1776, राइट्स ऑफ मैन 1791, द एज ऑफ रीजन 793 to 794। तो आपको यहाँ पे पहले जो दो वर्क्स है इसको घूट के पीने, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी दो को गूगल करके रखो, लेकिन पहले दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। थॉमस पेन के जॉन लॉक एज ए एम्पिरिसिस्ट, उनको हम जानते हैं, उनके कंसेप्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस क्या है इसको समझो। व्हाट इज ब्लैंक स्लेट और टैब्यूलर असम किसको कहते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स यूजीसी नेट में प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके कंसेप्ट को समझो और इसको याद रखो। देन इसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर बुक 1 2 3 4 4 बुक्स हैं, यहाँ पे डिटेल में पढ़ो। यहाँ से जॉन लॉक के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थॉमस हॉब्स के लेवियथन 5 स्टार, लेवियथन से पूछे जाते हैं तो इसको पढ़ो। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, डायलॉग बिटवीन अ फिलोसोफर एंड अ स्टूडेंट ऑफ द कॉमन लॉज ऑफ इंग्लैंड, इसको आप देख के रखो। राइटिंग सम कॉमन लॉ एंड हेरिडिटरी राइट, इसको भी देख के रखो। और हॉब्स के कंसेप्ट है एब्सोल्यूटिज्म, डिटेल स्टडी नीडेड। एब्सोल्यूटिज्म के और लेवियथन को इन डिटेल पढ़ो। एब्सोल्यूटिज्म कहाँ से आए, क्यों आए, ये कंसेप्ट पढ़ो, और ये लेवियथन को डिटेल पढ़ो। बाकी दो वर्क्स जो हैं इनको देख के रखो और खुद से भी कुछ देखो। और मैंने जहाँ पे लिखना भूल गई, कुछ चीजें खुद से भी सर्च करके एक्स्ट्रा पढ़ के रखना अगर आपको JRF क्रैक करनी है तो। रोमांटिक पीरियड क्रिटिक्स के हम देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट को 5 स्टार दे दो। प्रेल्यूड एंड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के एडिशंस 3 टाइम्स आए हैं, कौन से ईयर में, कब प्रीफेस ऐड थे, कब प्रीफेस नहीं थे न, तो इसको मिक्स मत कर देना। प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स दोनों के वर्क में ही प्रीफेस है, इसको मिक्स मत कर देना। कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ के है और कौन सा सैमुअल जॉनसन के है, इसको गलती मत कर देना। एडिशंस को पूछो और पढ़ो और डिटेल स्टडी जरूरत है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट एंड प्रेल्यूड के भी। डिफरेंस बिटवीन रोमांटिक एंड न्यू क्लासिकल एज के हमें जो डिफरेंस है उनको पता होना है। और अदर्स मतलब वर्ड्सवर्थ को तो हम एज एन ऑथर तो पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा राइटिंग्स उनके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज अ क्रिटिक पढ़ रहे हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी चीजें भी थोड़ा गूगल करके रखो। कोई अगर नए वर्ड्स या नए मतलब कि कोई अगर ट्रांसलेटेड या फिर रिवाइज कुछ मिल रहा है करंट सिनारियो में तो उसको भी लिख के रखो, या फिर मैं मुझसे कुछ छूट गई हो वो भी आप खुद पे नोट खाते में लिख के रखो। एस टी कोलरिज के बायोग्राफी लिटरेरी 1817 एंड लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर फैंसी बायोग्राफी लिटरेरी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है। फैंसी इमेजिनेशन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिलीट, ये कोट है, ये क्यों है, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो समझो। आदर्स के भी सर्च करके रखो। जॉन कीट्स के नेगेटिव कैपेबिलिटी, इगोइस्टिकल सबलाइम को घूट के पी जाओ और साथ में आदर्स को मतलब सर्च करके पढ़ो। और आपको विक्टोरियन पीरियड में हेनरी जेम्स के द आर्ट ऑफ फिक्शन इन डिटेल में स्टडी करनी है। मैंने थोड़ी स्टार मार्क देना भूल गई जॉन कीट्स को, हेनरी जेम्स को, और यहाँ पे मैं भूल गई थी अलेक्जेंडर पोप को भी। तो आप लोग खुद से दे देना, हो जाते हैं कभी कभी जल्दी में और बहुत कुछ लिखते हुए। तो फिर आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के वेरी इंपॉर्टेंट द स्टडी ऑफ पोएट्री, कल्चर एंड एनर्जी, कोटेशंस, अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। स्टार नहीं देखिए, वी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टडी ऑफ पोएट्री, हाउ टू एस्टिमेट पोएट्री स्टडी
स्टडी ऑफ पोइट्री में कहा गया है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कैसे हम पोइट्री को एस्टिमेट करें, रियल एस्टिमेट, हिस्टोरिक एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट, इन तीनों एस्टिमेट को हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट है, क्यों मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी, इन सारी चीजें डिटेल आपको तभी पता चलेंगे जब आप द स्टडी ऑफ पोइट्री पढ़ोगे और साथ में कल्चर एंड एनालिटिक्स को भी पढ़नी है, मत छोड़ना। नेक्स्ट इज इलियट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, स्टार मार्क लगा लो, मतलब इनके क्रिटिकल वर्क मतलब ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स पक्का। एक केमिकल रिएक्शन है उसको पढ़ लेना, मैं लिखकर नहीं लेकर आई, आप खुद से पढ़ो, बाद में लेकर आऊंगी अगर पॉसिबल हो तो, टाइम मिले तो। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम को पढ़ो, द मेटाफिजिकल पोएट्स को, अदर सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ो। इन तीनों टेक्स्ट को रीड फुल टेक्स्ट, आपको ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड मेटाफिजिकल पोएट्स, इन तीनों को टेक्स्ट पढ़नी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेडिशन को देनी है, फिर हैमलेट को, फिर मेटाफिजिकल पोएट्स को आपको लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़नी है। अब हो चुके हैं हमारे हिंदी में एक्सप्लेनेशन, अभी हम बंगाली में आएंगे। आने से पहले प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। आज के थंबनेल में आप लोगों को हिंदी बंगाली कुछ मेंशन नहीं रहेंगे लैंग्वेज के बारे में, इसके मतलब दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे रहेंगे। तो आपको टेक्स्ट पढ़नी है, ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट, मेटाफिजिकल पोएट्स, स्टडी ऑफ पोएट्री, कल्चर एंड एनार्की, आर्ट ऑफ फिक्शन, नेगेटिव कैपेबिलिटी, द बायोग्राफी लिटरेरी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, एंड आपको लेवियाथन के बारे में थोड़े पढ़ने हैं अच्छे से, और आपको टेक्स्ट पढ़नी है प्रीफेस टू शेक्सपियर, और आप लोगों को टेक्स्ट पढ़नी है डिफेंस ऑफ पोएसी, एपोलॉजी फॉर पोएट्री, एसे ऑन नेटिज्म एंड क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजों को टेक्स्ट पढ़नी है। ठीक है, तो अभी हम बंगाली में क्या है कि आज के वीडियो ऑफ करेंगे। तो मैंने जो प्रोनाउंसिएशन किया है, हो सकता है बंगाली में आने के वक्त मैं थोड़ी प्रोनाउंसिएशन कम कर दूं, लेकिन समझाऊंगी किस तरीके से पढ़नी है। तो আমরা এখন বাংলায় চলে আসছি। ইউজিসি নেট চেরে জুন 2025 আমাদের টার্গেট লিটারেরি ক্রিটিসিজম পেপার টু ইংলিশ লিটারেচার, টেলিগ্রাম চ্যানেলের নাম এসপি লিটারেচার UGC नेट, टेलीग्राम चैनल लिंक https://t.me/UGC-lit, बिगिनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर শুরু হচ্ছে আমাদের এখান থেকে। লিটারেরি ক্রিটিসিজম ইংলিশ লিটারেচারের মানে কিভাবে এখান এর আগের দিন আমরা প্রাচীন বা এনশিয়েন্ট পুরাতন সময়ের কালের কথা বলেছি, আলোচনা করেছি, রাইটারদের নাম এবং লিস্ট সেগুলো পড়তে হবে, মনে রাখতে হবে। ফিলিপ সিডনে দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ক্রিটিক আমরা প্রথম ইংলিশ ক্রিটিক আমরা বলে থাকি ফিলিপ সিডনেকে। এনার দ্য ডিফেন্স অফ পোয়েজি এবং অ্যানাপোলজি ফর পোয়েট্রি ডিটেইল পড়তে হবে, লাইন বাই লাইন টেক্সট পড়তে হবে, আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোটেশনস কি আছে, কে কোন বিষয়ে কি বলেছেন, কোন একটা কনসেপ্ট আছে কিনা, কোনটা কি হিসেবে বলা হচ্ছে, সবকিছু পয়েন্ট করে করে লিখে লিখে পড়তে হবে, মনে রাখতে হবে। জন ড্রাইডেন ফার্স্ট পোয়েট লরেট অফ ইংল্যান্ড 1968 ফার্স্ট পোয়েট লরেট অফ ইংল্যান্ড কাকে বলা হয়, জন ড্রাইডেনকে। ফাদার অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম কাকে বলা হয়, জন ড্রাইডেনকে। তো এটা গুলে ফেললে হবে না, ফার্স্ট ইংলিশ ক্রিটিককে আর কাকে ফাদার অফ ইংলিশ ক্রিটিসিজম বলা হয়, দুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে, কে দুজন ব্যক্তি, এটা গুলিয়ে ফেলা যাবে না, মনে রাখতে হবে। এনার ড্রাইডেনের অ্যান এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজি 1666 5 স্টার। এখানে আমরা ইন ডিটেল মানে লাইন বাই লাইন টেক্সট পড়বো, আর ক্রাইটসের ক্লাসিক্যাল ড্রামাকে ফেভার করছেন বা এর পক্ষে কথা বলছেন, ইউজিনাইটস মডার্ন ড্রামা, লেসিটাস ফ্রেঞ্চ, নিয়েন্ডার ইংলিশ। এখান থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয় কোনটা হয় বা কোনটা নয়, বেশ গুলিয়ে যাওয়ার মতো হয়, কিছু একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে বা নিমনিক ব্যবহার করে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কারণ এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসলে 2 নাম্বার মার্কস একদম ফিক্সড, তো হাতছাড়া করা যাবে না। আর এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজি আর এদিকে অ্যাপোলজি, ডিফেন্স, এগুলোকে ডিটেল টেক্সট লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। নেক্সট মেটাফিজিক্স অন এসেস অন মেটাফিজিক্স, এটা একটু দেখে রাখতে হবে। আলেকজান্ডার পোপ এসে অন এসে অন ক্রিটিসিজম, মোরাল এসেস থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন একটা এসেছিল, এপিস্টল টু কোবাম, এপিস্টল টু লেডি, এপিস্টল টু বাথরাস্ট, এপিস্টল টু বার্নিংটন। এখানে তিনটে ওয়ার্ক আছে, এই তিনটেই ডিটেল পড়তে হবে। এসে অন ক্রিটিসিজম, এখানে স্টার মার্ক দিতে ভুলে গেছি, তার মানে অনেক কিছু লিখে আনতে গিয়ে এরকমটা হয়ে যায়। তো স্টার মার্ক দেওয়া নেই মানে যে তোমরা ইম্পর্টেন্স দেবে না তা কিন্তু না, ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এবং খুব ভালো করে পড়তে হবে, ইন ডিটেল পড়তে হবে, টেক্সট পড়তে হবে। তারপরে আমরা আসছি স্যামুয়েল জনসন দ্য লাইভস অফ পোয়েটস 52 52টা পোয়েটস আছে, ডিটেল প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার ডিটেল পড়তে হবে আমাদেরকে। এখানে 5 স্টারের জায়গায় 3 স্টার হয়ে গেছে, কিন্তু প্রিফেস টু শেক্সপিয়ারের লাইন বাই লাইন টেক্সট পড়তে হবে, কি কি ইম্পর্টেন্ট, কোনটা ডাউটস মানে কোনটা ভুল ত্রুটি নিয়ে কথা বলেছেন, কোনটা ভালো দিক তুলে ধরেছেন, কোনটা মন্দ দিক তুলে ধরেছেন, পজিটিভিটি নেগেটিভিটি, কার কে কোথায় কোটেশন দিয়েছে, কে কার পক্ষে কথা বলেছে, কে কার বিপক্ষে কথা বলেছে, কে কার উপরে কথা বলেছেন, কে কার কোন বিষয়ে কথা বলেছেন, সবটা আমাদের মনে রাখতে হবে। নেক্সট জিওমাটিস্টা ভিকো, নিউ সায়েন্স, এটা পড়ে রাখতে হবে। এডমান্ড বার্কের রিফ্লেকশনস অন দ্য রিভলিউশন ইন ফ্রান্স, এগুলো ছাড়াও কিছু দু একটা নিজে থেকে একটু সার্চ করে দেখতে হবে, যদি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তাহলে খাতায় লিখে নোট করে রাখতে হবে। থমাস পেইনের আমেরিকান ক্রাইসিস, কমন সেন্স, রাইটস অফ ম্যান অ্যান্ড দি এজ অফ রিজন। তার মধ্যে বলবো আমেরিকান ক্রাইসিস এবং কমন সেন্স, এই দুটো বেশি ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়, ইন ডিটেল পড়তে হবে এই দুটোর, বাকি দুটো একটু দেখে রাখতে হবে। জন লক কেন ইম্পর্টেন্ট, এম্পিরিসিস্ট কেন বলি ওনাকে, কেন ওনার এম্পিরিক্যাল অবজারভেশন এক্সপিরিয়েন্সের গুরুত্ব রয়েছে, কেন উনি ব্ল্যাঙ্ক সেলের ট্যাবুলার আসার কথা বলেছেন, কি বিষয়ে কনসেপ্টটা দিয়েছেন, কোথায় পেয়েছি, কোন টেক্সটে আছে, কেন বলেছেন, সব কিছু আমাদের মনে রাখতে হবে। আর এটা প্রিভিয়াস ইয়ারের লাস্ট অনেক বছর ধরে মানে অনবরত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই প্রশ্নটা চাওয়া হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপর এসেস কনসার্নিং লাইক এসে অফ ড্রামাটিক পোয়েজিতে যেমন ক্রাইটস, ইউজিনাইটস, এগুলো বললাম, এরকটার মতো
মতো এই জন লকের ট্যাবুলা রাসাটা ঠিক ইম্পর্টেন্ট একই রকম ভাবে। এসএস কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং 4টে বই আছে, এটা জন লকের লেখা, 1 2 3 4 4টে বই আমাদের পড়তে হবে একটু ডিটেইলে। থমাস হবসের লেভিয়াথান 5 স্টার, এটা পুরো ডিটেইল পড়তে হবে। আর এনার কনসেপ্ট অফ অ্যাবসলিউটিজম ডিটেইল স্টাডি করতে হবে। বাকি দুটো তিনটে ওয়ার্কস আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো একটু দেখে রাখতে হবে। কিন্তু লেভিয়াথান আর অ্যাবসলিউটিজম কনসেপ্টটা পড়তে হবে, কোথা থেকে এলো, কেন এলো, কোন টেক্সটে বলেছেন, কি উপলক্ষে বলেছেন, কিসের জন্য, সবকিছু পড়তে হবে উদাহরণ সহ। নেক্সট রোমান্টিক পিরিয়ড উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেড পড়তে হবে ইন ডিটেল। এইটা 3টে এডিশন আমরা দেখতে পেয়েছি, প্রথমে একবার তারপরে একবার কখন এডিশন, কখন প্রিফেস যুক্ত হয়েছে, কখন প্রিফেস যুক্ত হয়নি, কবে এলো না এলো, সবটা মনে রাখতে হবে। আর প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাড আর প্রিফেস টু শেক্সপিয়ারের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে কিন্তু হবে না। একজন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাড, আর একটা প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার হলো স্যামুয়েল জনসনের লেখা প্রেলিউডকেও ডিটেল পড়তে হবে। ডিফারেন্স বিটুইন রোমান্টিক অ্যান্ড নিওক্লাসিক্যাল এজের মধ্যে আমাদের ডিফারেন্স পড়তে হবে বা পার্থক্য পড়তে হবে। আদার ওয়ার্ক আমাদের গুগল থেকে সার্চ করে পড়তে হবে। এসটি কোলরিজের বায়োগ্রাফি লিটারি 1817 খ্রিস্টাব্দে এসেছে, সেই লেখা ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমাজিনেশন উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসপ্লে, আরও কোনো কোটেশন আছে কিনা, আরও কি কি কনসেপ্ট তুলে ধরেছে ফ্যান্সি ইমাজিনেশনের মতো আর কিছু আছে কিনা সেগুলো পড়তে হবে। এবং আদার্স আমরা এসটি কোলরিজ, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তারপর আলেকজান্ডার পোপ, তারপর হচ্ছে গিয়ে ফিলিপ সিডনে, জন ড্রাইডেন, স্যামুয়েল জনসন, থমাস হবস, পেইন, লক্স, সবাইকে যে আমরা পাচ্ছি এনাদের কিন্তু আমরা এখানে অ্যাজ আ ক্রিটিক পড়ছি, এনাদেরকে আমরা কবি হিসেবে পেয়ে থাকি, এনাদের আমরা নভেলিস্ট হিসেবে পেয়ে থাকি, আদার্স রাইটিং এর থেকেও আমরা অনেক সময় পেয়ে থাকি, কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা আমাদের জাস্ট ক্রিটিক হিসেবে পাচ্ছি, সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আর ব্রিটিশ লিটারেচার যখন আমরা কভার করেছি তখন আমরা এনাদের কি কি লেখা পড়বো সেটাও কিন্তু ওখানে অলরেডি বলা আছে। এসবি লিটারেচারের সব কভার আছে, তোমরা চাইলে এসবি লিটারেচারের চ্যানেল পেজ বা ইউটিউব সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করে ফ্রম এসবি লিটারেচার কথাটা বললেই এসবি লিটারেচারের সব ভিডিও দেখতে পারবে। জন কিটসের লেখা নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি এবং ইগোইস্টিক্যাল সাবলাইম কি এগুলো পড়তে হবে। আর আদার্স যদি কিছু ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সেটা পড়তে হবে, কারণ হয়তো বা হতে পারে আমি দু একটা জিনিস ভুলেও গিয়েছি, এগুলো সবার যে নাম নিয়ে আসলাম, ওয়ার্ক নিয়ে আসলাম, হতেই পারে দু একটা ছুটে গেছে ইম্পর্টেন্ট, তো সেটা তোমাদের দায়িত্ব করে নিয়ে লিখে পড়ে নোট করে পড়া। হেনরি জেমসের দি আর্ট অফ ফিকশন ইন ডিটেল স্টাডি করতে হবে লাইন বাই লাইন। তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা যখন আমরা প্রত্যেকটা ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক পড়বো, প্রত্যেকটা টেক্সটের মধ্যে কোন ব্যক্তি কি বিষয়ে কথা বলেছেন, কোনো স্পেশাল কোটেশন আছে কিনা, কোনো ট্রান্সলেশন বা কোনো কিছু উল্লেখ করে কাকে কিভাবে কি বলা হয়েছে উদ্দেশ্য করে, সেগুলো মনে রাখতে হবে। এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং টপিক এনটি এর জন্য এবং এক্সামের জন্য ইউজিসি চাওয়া হয়। ম্যাথিউ আর্নল্ডের দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি, কালচার অ্যান্ড অ্যানার্কি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কোটেশনস অ্যান্ড আদার্স। আর কে কার উপর কি বলেছেন না বলেছেন এগুলো বললাম, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 5 স্টার না দিয়ে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখেছে নিয়ে এসেছি। ভিভিভি ইম্পর্টেন্ট, এটা শর্ট ফর্ম, মানে এটার ফুল ফর্ম হলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি, হাউ টু এস্টিমেট পোয়েট্রি, ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন যে কিভাবে আমরা পোয়েট্রিকে এস্টিমেট করবো। দ্য রিয়েল এস্টিমেট, হিস্টোরিক এস্টিমেট, পার্সোনাল এস্টিমেট, 3 ধরনের এস্টিমেট আমরা দেখতে পাই। এই 3টে এস্টিমেট কি, কেন নিয়ে এসেছেন, কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এর প্রয়োগ হয় পোয়েট্রিতে, কিভাবে আমরা এর এস্টিমেট করি, সবটাই। এস্টিমেট মানে কি, মানে ওটাকে আমরা যেরকম আমরা এস্টিমেট করা, আমরা কোনো কিছু একটা ভিত তৈরি করা বা একটা বোঝা গোড়ার থেকে তৈরি করে আগে অব্দি সেটাকে বুঝতে সাহায্য করে, কিভাবে আমরা এস্টিমেট এইরকম এই উদ্দেশ্যে, তো সেটা পোয়েট্রির ক্ষেত্রে ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন। নেক্সট ইয়েস ইলেটেড ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, 5 স্টার, একটি কেমিক্যাল রিয়াকশন আছে, প্রতি বছর পরীক্ষা চাওয়া হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট। ট্র্যাডিশন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, তারপর হ্যামলেট, তারপর মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস। কিন্তু এখানে প্রত্যেকটা রিড ফুল টেক্সট, প্রত্যেকটা 3টে টেক্সটই লাইন বাই লাইন পড়তে হবে, তার মধ্যে সবার আগে ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের টেক্সটটাকে টোটাল পড়তে হবে। আর আদার সেলফ স্টাডি, আরও যদি কিছু থেকে থাকে টিএস ইলিয়েটের ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক, সেটা পড়তে হবে, নিজে থেকে স্টাডি করতে হবে। এই হলো বিষয়বস্তু, যেগুলো বলার আমি বলে দিলাম, গাইডলাইন আমরা ধরিয়ে দিলাম বা বলে দিলাম। এখন বাকিটা এখন তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে, পড়তে হবে, মনে রাখতে হবে, কারণ এক্সাম হলে পরীক্ষাটা তোমরা গিয়ে দেবে। আমরা টিচার বা আমরা লার্নার বা আমরা যারা ইউটিউবে ছোট বড় সব ধরনেরই ক্রিয়েটার যারা আছেন, প্রত্যেকেরই কাজ হলো গাইডলাইন দেওয়া, কিন্তু সেটাকে ফলো করে সব কথা শুনে পড়ে এগিয়ে যাওয়া এবং পরীক্ষা ক্র্যাক করার কাজটা সম্পূর্ণ তোমাদের। কিন্তু গাইডেন্স, সঠিক একটা গাইডলাইন দরকার, নয়তো আমরা রাস্তায় ভটকেতে থাকি, এদিক ওদিক যেতে থাকি, কিন্তু সঠিক জায়গায় পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে যায়। কিন্তু সঠিক গাইডেন্স পেলে আমরা মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টার্গেটের মধ্যে অ্যাচিভ করতে পারি এই সমস্ত পরীক্ষা ক্র্যাক করা অবশ্যই। তো আজকে মতো এ পর্যন্তই থাকছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার, প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইब করে दिए तारा अवश्य लाइक कमेंट शेयर कर दो, और जरा सब्सक्राइब करो नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो आज यहाँ पे हम रख रहे हैं सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और नेचर मतलब एनवायरमेंट के लिए सोचे, ह्यूमन बीइंग के लिए सोचे, और वाइल्ड लाइफ के लिए सोचे। ये तीन चीज हम इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन लाइफ सेफ एंड बहुत ही अच्छे रहेंगे। जब हम नेचर को, ये अर्थ को स्वस्थ रखेंगे, ये
वाइल्ड लाइफ एनिमल को स्वस्थ रखेंगे और तभी ह्यूमन लाइफ भी ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएंगे। तो ये 3 चीजें मैं कहूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि हर दिन मैं लास्ट में जैसे आप लोगों को थैंक्स करती हूँ, ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, वैसे ही ये नेचर के लिए अलर्ट कुछ दे दूंगी, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके बारे में सोचें और पोल्यूशन ना करें, घर पे भी बाहर में भी ज्यादा पोल्यूशन ना करें और प्रोटेक्शन के मतलब एनवायरमेंट को सही स्वस्थ रखें, तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो नमस्ते सभी को, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट, শুভরাত্রি শুভরাত্রি সবাইকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর আমাদের মানব জীবন সংরক্ষণের প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা, তার সঙ্গে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা। তা প্রকৃতি আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ যদি আমরা করতে পারি আর দূষণ, পরিবেশ দূষণ যদি কমিয়ে ফেলতে পারি বা একদমই না করি, তাহলে তো ভালো হয়। যদিও সেটা মানে কোনোভাবে এত তাড়াতাড়ি দ্রুত সম্ভব নয়, কারণ দূষণ হতেও যেমন সময় মোটামুটি লেগেছে, এখন এটাকে কমাতে আমাদেরই করতে হবে, না অনেকটা সময় লেগে যাবে। কিন্তু আমরা একটু একটু করে স্টেপ যদি নিই তাহলে অবশ্যই হবে। এবং প্রতিদিন আমার মনে হয় যে আমরা শুধু পড়াশোনার পাশাপাশি এই ইউজিসি নেট সেট গেট আদার্স কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করার পাশাপাশি প্রতিদিন আমরা 1-2 মিনিট 30 সেকেন্ডের জন্য হলেও যদি প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণীদের নিয়ে কথা বলি, তাহলে হয়তো হিউম্যান লাইফটাও সেফটিতে অটোমেটিক্যালি চলে থাকবে। তো আমরা নিজে থেকে বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে যতটা সম্ভব পরিবেশ দূষণ যেন না করি। শব্দ দূষণ হতে পারে, বায়ু ধুলো বালি মাটি, মানে যে কোনো ধরনের দূষণ যেন আমরা না করি, যতটাই এড়িয়ে চলা যায় ততটাই যেন করতে পারি। তবে আমরা আমাদের এবং পরবর্তী প্রজন্ম এবং প্রকৃতি বন্যপ্রাণী সবার জন্য একটা সুস্থ পরিবেশ রেখে যেতে পারবো নিজের জন্য, তাই না? তো ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাঙ্কস, গুড নাইট।